Elle se prénomme Lyon. C'est une actrice qui a une longue carrière derrière elle. Depuis qu'il a lié sa vie avec celle de son mari, Aziz Saadallah, Khadija Assad a amplement envahi les écrans, grands et petits, sans autant délaisser la scène théâtrale. من خلال الأعمال اللي قدمت في الكارير ديالي يعني ملي كنتلاقى شي حد ما كيشوفنيش خديجة أسد الفنانة هذا لا كيشوفني بحال دابا كانت بنت صغيرة كتشوفني بحال شي خالتها كانت شي مرأة شوية في السن ديالي كتحسبني بحال اختها دونك هذاك السلام اللي تيكون عندي مع المغاربة وداك لو كونتاكت كيكون عندي بحال شي كونتاكت عائلي فكنتلاقى الناس وكاين اللي كيسلم عليا كيقول لي اش اخبار كي دايرين الدراري اش اخبار العائله اش اخبار السي عازي اش اخبار يعني الطريقه في اللقاء وفي المعامله هي طريقه عائليه اكثر من طريقه ديال فنانه ومع لي فان ديالها ما عمرو كان عندي انا بعد هذا الاحساس ديال لي فان ما عمرني كنت ما عرفتش هي ولات دابا كثير هذه القضيه والثلاجه فوالا والبارابول والفيديو مالي انا ما نستاهلهمش والله يا ودي انا دابا شاري دار غادي نولي بالي فيها دار ومسكن فيها الجابون هي الفيديو والبارابول والثلاجه والتلفزيون ماشي Comédienne, animatrice, auteure de pièces de théâtre. Ça a raison. Par exemple, moi, si je porte le hijab, je vais vous le dire entre nous. Je porte le hijab que pour tenir tête avec les hommes qui regardent trop les femmes. Qu'on appelle chez nous les hamzaza. Parce qu'il y a des hommes vraiment dans la rue qui te regardent avec des regards perçants. Des fois, moi, avec ces regards-là, avec malgré mon hijab et ma djellaba, des fois je me sens nue. Elle a plusieurs cordes à son arc qui ne vibrent qu'en présence de son mari. Le milieu artistique national ainsi que tout le Maroc sont sous le choc. Le célèbre acteur, metteur en scène et réalisateur Aziz Saadallah est décédé mardi le 13 octobre 2020 à Bouskoura, dans le banlieue de Casablanca à l'âge de 60 ans. Une triste nouvelle qui a bouleversé les Marocains tant le défunt était très aimé et occupait une grande place dans leur cœur natif de Casablanca. Portrait sommaire d'une artiste entière. Khadija Assad est née à Casablanca d'un père marin qui encourageait toute initiative venant de sa fille. Issue d'un milieu populaire, elle effectua ses études à l'école Darb l'Église, puis au lycée Lalaïcha. Contrairement à la plupart des artistes, dans son enfance, elle ne prenait pas part aux activités scolaires malgré qu'elle était douée pour les anecdotes et les initiations souvent entourées d'admirateurs. En 1971, elle s'inscrit en conservatoire municipal de Casablanca, encouragée par ses parents. Ses débuts, en tant qu'actrice professionnelle, se situent en 1973, quand elle participa aux fameuses Veillées artistes, transmises des studios Ain Choc. C'est le dramaturge Taïeb Siddiqui, son professeur au conservatoire, qui lui a confié son premier rôle au théâtre dans la pièce Maqamat Badi' al-Zaman Hamadi. Après avoir rejoint sa troupe Masrah Anas. Sur la scène encore, elle va être particulièrement remarquée dans la pièce El Roule du dramaturge à Kotajawa. وبيني وبينك اللي عندهم الحق هذاك الهونغار غادي يستر عيوبنا لا عين شاف طلق البوجع اللجنه الدوليه ديال الالعاب جايه للمدينه ما خصهاش تشوف الشعب في هذه الحاله ياك اخويا عندهم الحق يستركم منا حنا ومالنا خويا حنا طالبين مع الجيران ولا جايين من الاخلاق حتى حنا شعب حتى حنا خويا ولاد البلاد ما هي حتى حنا ولاد البلاد وي واش كتغوتي عليا انا مالي انا اش درت لك انا حيت لك لاكارت ناسيونال وبعدا حنا البلاد راه حنا جايبين عليها السر حنا السعايه كيفاش هي حنا بعدا الاجانب بعد يجيو عندنا راهم يجيو باش يشوفوا الحوايج اللي ما عندهمش في البلاد كاينه ولا لا معلوم يجيو يشوفوا المتاحف يجيو يشوفوا الصناعي يشوفوا الاثارات وحتى حنا راه حنا ما عندهمش في البلاد يبغيو يشوفونا حنا بحال
علاش؟ يبغيو يشوفوا السعايه ويبغيو يشوفوا الكريانات ويبغيو يشوفوا المساكين. كوا. اييه واش الحساب ليه؟ Après le théâtre, la télévision lui ouvre ses portes. Avec son mari Aziz Saadallah, qu'elle a épousé en 1983, elle va former un duo inséparable, devant comme derrière la caméra. D'abord, une première série Rouhiya. لا ما كنتش الشر اللي صرا عطاني لي كلينا باب سعدك مقفول طرف من جهنم عاملين لك في الدار. S'ensuivent toute une série de feuilletons, séries et sitcoms permettant au duo de paraître régulièrement sur le petit écran. Le sitcom Lalla Fatema avec Khadija Assad dans le rôle titre va permettre au duo de recueillir une énorme popularité, incitant la chaîne productrice de Zem. لالا فاطمة الغزالة فاطمة لالا فاطمة وكتزورنا بالتبسيمة لالا فاطمة الغزالة فاطمة لالا فاطمة معنا اليوم كيف ما ديما لالا فاطمة الغزالة فاطمة لالا فاطمة كتزورنا بالتبسيمة لالا فاطمة يا لالا الغزالة فاطمة لالا فاطمة معنا اليوم كيف ما ديما. À produire une deuxième saison. Sur le plan du cinéma, curieusement, l'actrice n'a pas été autant sollicitée. L'actrice n'a pas été autant sollicitée à l'instar des comédiens de sa génération. Après le match, ماشي 20 عام باش ما تشوفناش 20 عام باش خدمنا ما فعلا كنا تشوفنا ولكن هذه مده ما شفتو وتبارك الله دا تقريبا غتكون شحال هذه دابا شي 10 سنين سي با بلوس دابا ملي كنتلاقى به ولا اب وعنده بنيه تبارك الله يخليها ليه وطويل انت بالنسبه لك طول مني هذيك الحال طويل. عوينه انا جد فخوره به لان عوينه كنت كنعتبر ولدي لان ما تنساوش باننا دوزنا شحال شي 4 سنين 3 سنين ونص لان كانت البريباراسيون دوزناها مع بعضنا. المشاغب الكبير جد فخوره به لان اصبح راجل بعقله وعنده بزاف ديال المسؤوليه. تلاقينا في هذه البادره ديال الاصوات وهو عنده بزاف ما يقول في هذا لو سوجي لان الا كان هو مثل كبير في هذا الشيء. les Casablancais. Magazine Le Variété. Oui, j'ai la même recette. Ah, je ne savais pas qu'ils publiaient au Maroc, eux autres. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Oh! ميرسي. Number 1. برك نمشي في ديك التخربيق غادي يعمروا الكاسكاد الخوال الخاوي. مازال قال ديك النصرانيه ديال تشيمينو جينز غتجي غدا باين ما عندك يا خينا هي الهبل اللي حنا هما مخيرين اعتبرها غزاله والدرا. Où elle tient souvent l'affiche avec son mari. Le temps du terrorisme, premier long métrage réalisé par Aziz Saadallah. Et actuellement sur les grands écrans, un film auquel, sans nul doute, Khadija Assad, fidèle compagne de l'auteur, a efficacement contribué.